Okay, I'm here in Medan. It's Indonesia's second city. It's the capital of Sumatra. It's in the north of Sumatra, and it's August 17th, Independence Day in this country. All right. Obviously, Indonesia was a Dutch colony for many, many years. In the Second World War, the Japanese came and occupied the country. At the end of the war, when the Japanese were surrendered to the British, basically Indonesia took the chance under the then leaders Pak Sukarno and Pak Hatta, and they claimed their independence at that point. Obviously there was a few more years of fighting with the Dutch to really get that going, and power was handed over in 1949. But this is celebrating 70 years from 1945, the day that really Indonesians stood up for themselves. I mean, independence obviously is a relative concept, and we will discuss that at a later date. But for now, let's have a little look, see what other celebrations are going on. Okay, I think there's been some military marching this morning, but I'm up a bit late actually. It started at 7 o'clock, and obviously I don't get up at 7 o'clock in general, so, but you can see over here. Boleh masuk, Pak? Boleh masuk? Jalan-jalan aja. Nggak boleh. Hah? So a lot of visiting dignitaries, this kind of thing, be going on all day. Bit of a military presence. Yeah, I mean, you've seen, I saw a lot of people rehearsing, soldiers marching up and down in Aceh, and so obviously they've been doing the same thing everywhere, and it's, you know, same old story, isn't it? Some kind of reminder of control under the guise of a celebration of independence, you know, just a celebration of the regime, if anything else, because as you will well know, the years in between now and then were, you know, equally tumultuous as the years preceding independence. So, look, you see all these guys, you see the shirt they're wearing? This is all, it's called batik, and it's like the Indonesian equivalent of tartan, yeah? Every region has a different sort of style. So obviously I would imagine they're all in good Sumatran batik up there. Yeah, so this is Merdeka Square, basically. It's like, it means Freedom Square, Independence Square. Every city has got a square with this name, actually. Well, to my knowledge, every city that I've been to. I'm hoping we're going to get some marching bands and some kind of parade. But you see, the crowd's all out. Not as much of a crowd as I expected, actually. Let's have a little look outside in the street. Bahasa Inggrisnya foto-foto. Ya, foto. Bahasa Inggrisnya foto-foto. Oke. Boleh. Merdeka, Mister. Merdeka. Merdeka, Mister. Oke. Oke, thanks. Oke, thank you guys. Thank you. Terima kasih. Oke. Sepeda. Oke. Biar oke, Dimas. Oke. Sip.
Oke. Okay. Sabar dulu. Thank you. Sabar. One more, yeah. Oh yeah, everybody. Oke, sama saya. Satu lagi. Nih. Bawa tur. Oke, 1, 2. Yeah. Good. Bagus. Thank you everybody. Terima kasih. Oke. We can do this way now. Hello. Oh yeah. Oh, you look good. Nice. Yes. Wonderful. Perfect. Thank you. Lupi kayu. Thank you. Hello. I'm okay. How are you? Yeah, I'm fine, okay. Good. Happy Independence Day. Yes, thank you. Where are you from? Indonesia, from Medan. From Medan. And you? From Inggris. From Inggris. Yeah. England. Come here today, see your celebration. Very nice. Yes, okay. Thank So you. how is the- Hadirin yang berbahagia, sambil menunggu peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia yang pada hari ini Senin 17 Agustus 2015, di mana bangsa Indonesia sudah memperingati 70 tahun Indonesia merdeka. Kami akan persembahkan terlebih dahulu lagu-lagu yang akan dipersembahkan oleh artis-artis dari Kota Medan yang akan diiringi oleh band dari Kodam 1 Bukit Barisan. Dengan lagu pertama, Indonesia Pusaka. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Some kind of reenactment of the battle with Japanese troops here, I think. The first time the first two people went out there, I thought it was real. Dengan diawali tahun 1883 saat diketemukannya sebuah sumur minyak Telaga Said Desa Sicerai. Dari situ pula kiprah perjalanan Belanda dengan nama BPM yang melakukan kontra
kontrak kerja dengan Sultan Langkat sebagai penguasa saat itu. Pada tahun 1885, mulailah keluar minyak pertama. Bumi tercinta dikuras, lalu digali. Hasilnya diambil bukan untuk bangsa dan Nusantara tercinta, namun dibawa untuk keperluan bangsa Belanda, dikirim ke negeri. Selanjutnya, pada tahun 1942, Jepang dapat mengalahkan Belanda dan sekaligus mengambil alih daerah jajahan Belanda di bumi Nusantara menjadi jajahan Jepang. Termasuklah maskapai perminyakan BBM diambil alih oleh Jepang. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, oleh Belanda pernah pula dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang. If you can understand the voiceover, you're probably getting the story. Jepang ke daerah Langkat sekaligus menguasai tambang minyak Pangkalan Belanda. Sekaligus pula maskapai perminyakan Belanda BBM diganti nama dengan maskapai perminyakan Jepang dengan nama Sayutan. Sejak masuknya Jepang menjajah Indonesia, yang semula disambut dengan kegembiraan rakyat bahwa Jepang akan membebaskan penderitaan bangsa dari kekejaman Belanda. Semula
Siapa itu mengusul hal tersebut tentang Melayu Gula ini? Sebab sangat kabar serta media informasi yang sangat sulit itu. Tanggal 31 September 1945, berita kemerdekaan diterima di Melaka. Demikian halnya tambang minyak Mataram dengan kekalahan Jepang terpaksa diserahkan kepada sekutu. Semenjak pengarahan tambang minyak dari sekutu kepada Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1947. Sejak itu pula diganti namanya menjadi Tambang Minyak Republik Indonesia atau TMRI. Yang mulai dikerjakan oleh anak pribumi, namun rentetan dari mesinnya tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda pada tanggal 20 Oktober 1945 dan berlanjut dengan perang di 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu. Di Bumi Langkat demikian juga kejadiannya. Sekitar awal Juli 1947, Belanda melancarkan gas pertamanya sebagai penutup mata perjanjian tidak. Anyone who's ever watched Indonesian soap opera on the television, you will know that overacting is quite part of the culture. In these circumstances, I think it's actually working out quite well. Very entertaining performance, and if you should be entertained by this sort of thing. But I reckon at the moment this is maybe Dutch. Oh yeah, look, they got a Dutch flag on that. See on the back of his truck, it's a Dutch flag. So you see, it's quite handy actually, because that's what I just said, isn't it? About the battle against the Japanese and then ensuing battle against the Dutch, and now you're seeing it all here. So yeah, I do know my history. Alright, it's going on a bit now, isn't it? We could have done with about half this time. Hopefully we get to a bit more bloodshed in a moment. Awal
I don't know if you can see, but this girl at the front who's cradling her dead father's head in her hands, she's miming to the audio, alright? So listen carefully. If you berbicara bahasa Indonesia, kamu bisa mengerti. Alright, the revolutionaries are poised for action here. One day we're going to see this all across Westminster Square, Clapham Common. They've taken the fucking the vehicle. mengisi dan menjaga kemerdekaan di masa lalu, menjaga pemikiran musuh kita, melanda pengecut musuh bangsa. Saat ini kita harus waspada. Upaya menghancurkan bangsa tidak sejarah. Mereka menghancurkan termasuk merusak tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa kita. Waspadalah dan berhati-hati. Banyak di antara kita kulit sawo matang, tapi hatinya pilang dan tuli, lebih sadis dan lebih kejam dan terjaga bencana. Mereka bekerja untuk orang lain demi uang. Mereka memfitnah mengadu domba kita.
mengaduk dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, menghancurkan nilai-nilai bangsa, nilai leluhur budaya, serta semangat gotong royong kita mereka hancurkan. Semangat yang menjadi kekuatan kita tidak akan bisa dihancurkan dengan senjata apapun. Mari kita rayakan dan isi kemerdekaan kita sekarang dan selamanya. Satukan semangat, satukan langkah, lawan ancaman bangsa mereka. Merdeka! 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 Dirgahayu Republik Indonesia ke-70 tahun. Semoga Indonesia tepat sukses. Dari mana itu? Kamera udara itu dari mana? Hah? Ke aku aja. Gimana? Aku cari ini. Kenapa? Itu kamera udara CCTV. CCTV? Iya, yang dari udara. Udara. Itu dari mana? Dari Metro TV
tradition, you know. So how about your ceremony in your country? Yeah, we don't really have. Oh, I mean, because British always colonial master, you know. So we don't have independence. there's no Independence Day. No Independence Day in Britain because already independent, right? Everybody takes independence from Britain, right? So Tamu undangan yang kami hormati, sejenak kita alihkan pandangan kita ke angkasa langit biru Kota Medan, di mana terdengar sayup-sayup belum helikopter jenis Bell 412 dari Skuadron 12 serbu bus penerbat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa penerjun-penerjun ini adalah gabungan dari Satuan Kopassus, Kostrad, Marinir, Pashas Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia dari Korps Brimob. Dan penerjunan ini dibagi dua gelombang. Ini adalah gelombang pertama. Kita lihat ada 6 penerjun. bro, what are we waiting for? Why are we looking into the sky? What? Why are we looking up to the sky? Because they will landing at here. Okay, skydivers, yeah? With Just record every time. Don't miss the moment. Hadirin yang berbahagia, kita rasakan hari ini cuaca sangat cerah, di mana akan memudahkan para penerjun untuk melaksanakan penerjunan tepat di Kota Medan ini atau di lapangan Merdeka ini. Kita lihat masih menari-nari di the angkasa first one. dan para penerjun ini sudah sangat terlatih. Bapak Ibu, kita lihat makin mendekati kita dan jangan ada yang mendekati lapangan. Tolong keamanan dan Bapak Ibu tolong semuanya melihat ke atas. Semuanya melihat ke atas. Kita lihat Bapak, penerjun pertama akan masuk di dropping zone lapangan Merdeka ini. Mari kita doakan bersama semuanya masuk dalam dropping zone lapangan Merdeka Medan ini. Kita lihat penerjun pertama. Angkat di bawah. Lihat semuanya. Bapak Ibu, penerjun pertama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Right, the first one down successfully. Let's see, we got 5 more. Bapak Ibu, sorti pertama ini terdiri dari Serda Denny dari Kostrad sudah 790 kali terjun, Sabtu Rahman dari Kostrad 1020 kali terjun, Kapten Pol Yose dari Angkatan Laut 5700 kali terjun, Bribda Muhtar dari Brimob 1300 kali terjun, Bribda Suyitno dari Brimob 1350 kali terjun, dan Serda Meza dari Pashas 650 kali terjun. Ya, masih menari-nari di udara. Ini adalah putra-putri kebanggaan kita, Bapak Ibu. Mereka mempunyai keahlian yang luar biasa. Mereka mempunyai nyali yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melaksanakan penerjunan ini. Iya, penerjun kedua. Kita saksikan, kita doakan. Penerjun kedua. Kita terjun, kita saksikan. Penerjun kedua. Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan mendarat di lapangan Merdeka ini. Penerjun kedua, kita doakan tepat pada sasaran, tepat pada sasaran. Inilah penerjun kedua. Penerjun kedua, kita doakan. Berhasil masuk di lapangan Merdeka. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Iya, dan di atas kita juga akan bersiap-siap. Penerjun berikutnya
sedang berlari-lari dan mendekati lapangan. Yang berikutnya nomor 4. Iya, kita doakan bersama. Luar biasa. Ya, ini adalah dari angkatan Wara, putri kita. Iya, serahkan di sini. Luar biasa. Iya, mereka adalah Serda Maiza dari Poshas. Luar biasa. Dan masih ada 2 lagi, masih menari-nari di angkasa, masih memeriahkan di angkasa 70 tahun Indonesia merdeka. Mereka masih menari-nari. Kita lihat, Bapak Ibu, kita lihat. Still 2 more. You see them 2 up in the sky there? It's going to be a while before they're coming Ya, kami down. persilakan Bapak Ibu untuk tetap memperhatikan ke udara. Tetap memperhatikan ke udara. Dan jangan lupa kita doakan penerjun kita ini agar tepat di sasaran dengan selamat. Kita cukup berbangga, sangat berbangga. Putra Sumatera Utara yang adil, tentram, dan sejahtera. Inilah doa kami. What's happening now, Mas? That's the governor. The vice governor. Selanjutnya pengalungan bunga kepada para veteran LVRI Sumatera Utara dan DHD 45 oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya kepada perwakilan dari veteran dan DHD 45 berkenan untuk mengambil tempat guna menerima bunga kalung. Selanjutnya dimohon kepada Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara dan Lantamal 1 Belawan, Pangkosek Hanut Nas 3, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, dan Pelaksana Harian Wali Kota Medan berkenan untuk mengalungkan bunga kepada para veteran dan DHD 45. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Alright, I'm not really interested in that. It's the governor of North Sumatra and a load of other militas dudes. Like I say, man, it's fucking scary to think what those geezers have done in the past. Honestly, it's terrifying. And you meet a lot of nice old geezers like that in this country, man. Lovely fucking old geezers, fucking nice as pie. Like butter wouldn't melt in their mouths, and it's true, man. It is true. Like they are that nice. They're not acting to you. They're really lovely guys, but they lived in a period where it was like their position to fucking rape and murder, basically, because that is what military control is all about. And obviously, you know, there was non-military issues, like financial, economical issues that kind of exploded towards the end of the millennium, particularly badly in this city. But anyway, we're going to talk about all of that when I'm with someone better educated to do so. Not suggesting for any moment anyone specifically there was involved in any of that. I don't know. I couldn't possibly suggest. But anyway, the shit that's gone on in this country would curl your toes. When you see these like soldiers smiling at you, it's so interesting because you are looking at, you know, probably some of the nicest mass murderers that you will ever meet.
I mean, it's the fascinating thing about this country, the shit that has gone on, you know, as I say, in the years after independence. Like I say, it's all relative, and we will discuss more about that when I am with somebody who is better equipped to discuss it, because as you know, I know fuck all. But I'm going to chat to somebody interesting, I think, in Jakarta, and we will delve a little bit deeper into the dark history of Indonesia. Demikian tadi Indonesia Pusaka.